প্রথম তাকবীরে সানা পড়া, দ্বিতীয় তাকবীরে দুরূদ শরীফ পড়া, তৃতীয় তাকবীরে মাইয়িতের জন্য দোয়া করা। জরাব মাইয়িত পুরুষ না মহিলা? পুরুষ। ছোট না বড়? বড়। আমি ইমাম হইয়া চার তাকবীরের সহিত এই মাইয়িতের ফরজে কিফায়া জানাজার নামাজ পড়তেছি। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله